अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जहां 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर ने नाफिज किया है, वहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इसकी खुलकर मुखालफत भी की है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर के रोजगार का मसला हो या यहाँ की प्रॉपर्टी का, यह सारा कुछ दफा 370 की मनसूखी के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी जहाँ के लोगों के पास हर कोई सहूलत मौजूद थी, तब मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को लाचार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करना जम्मू कश्मीर की माशियत पर हमला है। तो इस वक्त अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी जमीनें नाजायज हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज जमीनें हैं उस पे आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे, और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर 2019 के बाद जो हम पे भूचाल लाया गया, जिस तरह 370 को खत्म किया गया, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डोल ड्रम्स में बड़ी बर्बाद है, तबाही है हमारी। मैं कल मुझे मौका मिला जम्मू में रघुनाथ बाजार जाने का, मैंने देखा जो रघुनाथ बाजार में पांव धरने की जगह नहीं होती थी, दुकानदार के पास आंख फेरने की जगह नहीं होती थी, इतना वहां रश होता था लोगों का। वहां बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वही हाल हमारे कश्मीर का है। अब मुझे ये बताइए, श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो या कोई भी टाउन हो, कस्बा हो, शहर हो, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जो श्रीनगर का मुझे पर्सनली मालूम है कि एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जम्मू का लोगों का कारोबारी दुकानदारी पे है। पहले तो दुकानें उड़ाई गई और उसके बाद जो इन्होंने 370 खत्म करने के बाद जो इन्होंने माहौल बनाया, दरबार मुंह खत्म किया, बाकी चीजें खत्म की, तो ऐसे में ये लोग जो इनके ऊपर दोबारा एक और बोझ डाला जा रहा है कि आप जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे? ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। अभी देखिए कि जो आपके हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ना कारखाने हैं ना फैक्ट्रियां हैं। जम्मू में थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो भी बंद हो रहा है, क्योंकि वहां जो बैंक्स ने लोन दिया है लोगों को, और कारोबार न होने की वजह से उनको भी NPA कर रहे हैं, जबकि बाहर के जो लोग हैं उनको हजारों करोड़ रुपए लोन दिया गया है, उनका कोई मॉर्गेज नहीं है। और यहाँ कश्मीर में, जम्मू में जितने भी मॉर्गेज जिन्होंने भी रखे हैं, उनको टाइम देने के बजाय उनको कहते हैं कि हम आपका जो है कुर्क करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे। तो ऐसे माहौल में ये जो सारा मकसद जो है बीजेपी का है वो ये है कि हमारी मैशत को तबाह करना, बर्बाद करना, और उसी की कड़ी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसी की कड़ी है। मुझे बताइए, श्रीनगर का दुकानदार है, उसका तो माल ही नहीं उठ रहा है, उसकी तो तबाही हो गई है। जितने हमारे कस्बे हैं, चाहे अनंतनाग है, बिजबेहाड़ा है, शुपियन है, बारामुल्ला है, कुपवारा है, जितने भी हमारे टाउन है, इसी तरह जम्मू का अपना सिटी, जो कि पिछले 2019 के बाद जिसकी वहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। कल उन्होंने वहां चले गए कहीं जम्मू में, किसी वो नरवाल में चले गए, वहां बेचारे वो पटरी वाले थे, उनकी दुकानें उड़ा दी। तो ये तो सारा डिजास्टर है, ये तो सारी तबाही है। तबाही के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमें एक सेफ गार्ड मिला था 370 की शक्ल में,
اس کو ختم کرنے کا بی جے پی کا صرف ایک مقصد ہے کہ جموں کشمیر کو تباہ کرنا، جموں کشمیر کو لیبارٹری بنانا. ادھر جموں کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا کہ اگرچہ میں پراپرٹی ٹیکس نافذ کرنے کے خلاف نہیں ہوں، تاہم یہ جموں کشمیر میں ٹیکس نافذ کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جو یہاں جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہم پر سے ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں. اکنامک ریالٹی جو ہے وہ تو ہے کہ ٹیکس دینا ہے، اسی سے سرکار خرچہ کرتی ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں پچھلے 3 یا 4 سال، سب سے پہلے 2019 5 اگست کو جو یہاں انہوں نے کیا، اس کے بعد لگ بھگ 1 سال پوری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، ٹوٹل بیٹھی ہوئی تھی، فرام ڈیلی ویجرز تو جو ٹورسٹ والے ہیں باقی چیز. پھر اس کے بعد کووڈ آیا، رائٹ. کووڈ میں لگ بھگ 2 سال 1.5 سال لگا، ساری اکانومی شیٹر ہو گئی. اب اکراس دا ورلڈ ملکوں نے بلینز آف پیکیجز دیے، ٹیکس ریلیف دیا. پرائم منسٹر آف انڈیا کے ہزاروں پیکیجز ہیں کہ انٹرسٹ ریلیف دو، باقی چیزیں دو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر سے اپنی زندگیاں شروع کر سکیں. The whole idea is کہ کسی طریقے سے کک سٹارٹ ہو اکانومی. لیکن this is not the time to tax. ہم پر سے کانسیپٹ آف ٹیکس کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے. ابھی بمشکل کشمیریوں کو کبھی آپ ڈیمولیشن کرتے ہیں، اس سے بھی ایک جو اکنامک سینٹیمنٹ ہے نیگیٹو ہو گیا ہے. اس سے پہلے کووڈ کا اکنامک نیگیٹو سینٹیمنٹ تھا، اس سے پہلے 5 اگست 2019 کا تھا. سو you have to give the economy time to breathe. There is no point. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ literally it seems like economy is committing suicide. یا کہ اپنے آپ کو خود جو ہے مارنے کے کگار پر ہے. So I think per se tax not bad, but this is not the time. اسی پوائنٹ نہیں، یہاں بھی 15 رکھی ہے، لیکن جب انشاءاللہ ہماری اکانومی بڑھے گی، it is the time when you start. آپ ٹیکس برڈن ایڈ کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین تھنگ کہ ایک اکانومی ہے جس میں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں ٹیکس دینا ہے، اچانک آپ کر رہے ہیں. آج تو ٹیکس ریلیکسیشن کا معاملہ ہے، مے بی 4 سال بعد 5 سال بعد ٹیکس بھی لگائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے الیکٹڈ سرکار لگائے گی. میں پھر بولتا ہوں، میں پر سے ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں. امیر گھروں میں لگنا چاہیے، غریب گھروں میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن یہ ٹائم ٹیکس کا نہیں. دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی مائٹ از رائٹ والی بات ہے. ان کے پاس طاقت ہے، سرکار ہے، سب کچھ ہے. جو ہندوستان کا آئین ہے اس میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر رمن بلا نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت نے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری آسمان چھو رہی ہے، تاہم موجودہ حکومت لوگوں کو مزید تنگ کر رہی ہے. بڑی مبارک ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کہیں بھی کوئی کسر یہاں پہ نہیں چھوڑی. اور 1 نیشن 1 ٹیکس پورے ہندوستان کی ریاستوں کو اس یوٹی میں بھی انہوں نے ایک ہی برابر سمانتا کے مادھیم سے یہ پرہار یہاں پہ کیا ہے. لیکن جموں کشمیر ایک یوٹی ہے اور یہاں پہ کہیں پہ بھی روزگار نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایمپلائمنٹ چرن سیما پہ یہاں پہ ہے. اور یہاں پہ ایل جی صاحب نے کمٹمنٹ پبلکلی کی تھی کہ کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا. اور وہیں پہ جموں میونسپل کارپوریشن نے بھی پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا. آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور بھاجپا کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آ گیا. اب نوٹ بندی ہو، اب اس کے بعد کرونا کے سلسلے میں ہو، یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں، کوئی کرونا کے بعد اکنامک پیکیج کہیں پہ نہیں. ہر لحاظ میں لوگوں کے سامنے بڑی چنوتیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں. آرتھک ویوستھا بالکل چرمرا سی گئی ہے اور اپنی اس ڈنگ سے ٹیکس ٹیرر کریٹ کرنے والی یہ پرشاسن جو ہے وہ سامنے لگا. چاہے وہ ٹول پلازا کے لیے ٹیکسوں کی وصولی یہاں پہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک گورنمنٹ سپانسرڈ لوٹ یہاں پہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. لوگوں کے پاس جموں کشمیر میں کوئی انویسٹر یہاں پہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا کہ یہاں کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں کو روزگار ملے. ہر لحاظ سے جب روزگار ہی کہیں نہیں، اور یہ لینڈ آرڈر پرابلم کے ساتھ ساتھ کہیں تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ سب کچھ حالات سمانے ہیں، لیکن چناؤ یہاں پہ نہیں. جمہوریت کا قتل ان لوگوں نے یہاں پہ کیا. اور جمہوریت کے دور میں جیسے ہی جموں کشمیر ریاست یوٹی میں تبدیل ہو گئی، بھاجپا نے جموں کشمیر کے عوام کو پیرالیٹک موڈ پہ کھڑا کر دیا. پیرالیٹک موڈ پہ تو پہلے ہی تھے جب انہوں نے یوٹی تبدیل کر دی، لیکن کوئی یوٹی کی ہماری مانگ نہیں تھی. اس پیرالیٹک موڈ کے بعد
आज ये आर्थिक संकट से गुजरते हुए आम आवाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, मैं समझता हूँ बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए, जिन्होंने कहने के बाद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये वाज लोगों के सामने ये ट्रस्ट डेफिसिट है और धोखाधड़ी भाजपा ने यहाँ के आवाम। डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी का कहना है कि ये फरमान श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगरचे श्रीनगर म्युनिसिपल के लिए अलग से ऑर्डर जारी किया जाएगा, ताहम हम पहले ही इसको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ माशी हालात पहले ही खराब है और इस वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करना नामुमकिन है। सर एलजी से ये मेरी गुजारिश है कि आगे ही जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत ही कामकाज की तंगी है और छोटे छोटे कमरों में लोग रह रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए कि घर घर की इन्फेक्शन करनी चाहिए जाकर एक एक मरले। जी देखिए, पहले मैं अपने शहर के लोगों को कह दूं कि जो ये कल एसओ निकला है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है। इसमें एक अलहदा एसओ इन्होंने बनाया होगा जम्मू और श्रीनगर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। ये जो एक्ट में हवाला दिया गया है सेक्शन 71A का, वो म्युनिसिपल कमिटीज़ पे दायर होता है, म्युनिसिपल काउंसिलर्स जो है उन पे दायर होता है। ये उनके लिए एसओ जारी किया गया था, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट ने एसओ निकाला होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी लिए तैयार होगा, वो भी 1-2 दिन में ये शायद पब्लिश करेंगे, मगर हम इसको मुस्तरद करेंगे। यहाँ कॉर्पोरेशन में हम इसके साथ नहीं हैं। आपने देखा यहाँ पे हालात भी काफ़ी ख़राब रहे हैं पिछले 30 सालों में। फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को भी यहाँ पे बंद था। फिर देखिए आप यहाँ पे कोविड भी हुआ, लोग काफ़ी इकोनॉमिकली वीक है, अभी टैक्स लगाना नामुमकिन सी बात है। जी देखिए, हम ऐसे दौर से गुजरे हैं, आपको पता है यहाँ पे 6-6 महीने 8-8 महीने हड़तालें रही हैं, कर्फ्यू रहा है, जिसकी हम अभी वो पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जो हालात जिनको हमें नुकसान पहुंचा है, जिस चीज़ से हम इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुके हैं। आप शहर में देखिए, अभी भी हमारे यहाँ PMAY की स्कीमें लागू हैं। किस लिए लागू है कि जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो यहाँ पे ठप है, यहाँ पे गुर्बत है शहर में। अगर शहर में गुर्बत नहीं होती तो हमें कोई हर्ज नहीं था कि शहर में टैक्स इंप्लीमेंट करते, क्यों नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को वो क्या फैसिलिटी देते हैं, हम लोगों से टैक्स लेंगे, कौन सी फैसिलिटी देती है SMC या शहर के जो बाकी आप ड्रेनेज का हाल देखिए, आप सड़कों का हाल देखिए, आप लेन्स बाय लेन्स का हाल देखिए। यहाँ पे जो हमने स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की है शहर में, वो लोग ऑन ऑफ करते हैं। कौन सा सिस्टम है यहाँ पे जिसपे हम लोगों को बोलेंगे कि हमें ये फैसिलिटी दी है लोगों को, आप टैक्स दीजिए। आप देखिए रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की करते हैं। आपको बता दें, वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। गुज़िश्ता शब से मुसलसल बंद होने की वजह से हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमानदा होकर रह गई है। इसी दौरान हजारों मुसाफिरों समेत 2 मैयतें भी दरमानदा है। शाहराह बंद होने से चंडीगढ़ से कुपवाड़ा और जम्मू से कोकरनाग मुंतकिल की जा रही 2 अफराद की लाशें ले जाने वाली एम्बुलेंस भी दरमानदा है। रामबन बानहाल के दरमियान चमलास इलाके में मुसलसल पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गुज़िश्ता 34 घंटों से मुसलसल बंद है। तफसीलात के मुताबिक पीर की देर रात रामबन बानहाल के दरमियान वाक़ा शेर बीबी इलाके में गिराई पसी की वजह से शाहराह बंद हुई थी। वहीं इलाके में लगातार पत्थर और मिट्टी के गिर रहे थे, जिसकी वजह से मंगल को दिन भर शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर रही। इधर आज सुबह से ही चमलास इलाके में भी पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला जारी हुआ था, जो ताहाल जारी है। हुकाम ने अगरचे बहाली का काम शुरू किया है, ताहम मुसलसल गिरते पत्थरों की वजह से शाहराह से मलबा हटाने का काम इंतहाई मुश्किल है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि शाहराह की बहाली तक 2 तरफा ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासर रहेगी, ताहम बहाली के बाद दरमानदा ट्रैफिक को निकाला जाएगा। उन्होंने लोगों को शाहराह की बहाली तक सफर करने का मंसूबा न बनाने का मशवरा दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शाहराह पर सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन, उधमपुर और जम्मू से राबता करे, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करे। रामबन आपको ले चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, इस वक्त की शाहराह की क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ज़ोहर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह से कल दिन में भी जो है ट्रैफिक पूरी तरह से मुतासिर रहा। आज की बात करें, जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का मानना था कि बहाली के काम को जो है
यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से शेर बीबी के इलाके में मुसलसल जो मलबा खिसकने की वजह से जो है आज भी ट्रैफिक जो है पूरी तरह से मुतासिर रहा। अगर बात करें तो जखैनी चौक उधमपुर या इसके साथ में अगर देखें तो काजीपुर सेक्टर में फिलहाल एहतियाती तौर पे जिन गाड़ियों को जम्मू जाना है उनको वहां पर ही रोक दिया गया है। लेकिन इस स्ट्रेच में रामसू और बनिहाल के अंदर में भी जो है मुतअद्दिद जो गाड़ियां जो कल से ही फंसी हुई है। हालांकि अगरचे एक अल्टरनेट रूट जो मकरकूट से वाया नीर टाप से होते हुए चमलवास के साथ जो हाईवे पे ये रूट कनेक्ट होता है वहां पर भी रात भर अगर देखें तो दिन भर जो है ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला देखने को मिला, क्योंकि वो एक ऐसा रूट है जो कि पहाड़ी एरिया से गुजरने वाला ये रूट है। उसके बाद अगर बात करें तो रामसू एसएचओ ने अपनी पुलिस पार्टी के हमरा जो है रात भर जो है उन्होंने भी जो है जाम निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसमें जो कश्मीर से या जम्मू से दोनों साइड से जो है चमलवास के एरिया से जो है वो छोटे से स्ट्रेच में जो कि एक तंग रास्ता है वहां पर रात भर गाड़ियां फंसी रही। लेकिन किसी तरह से जो है वहां पर ट्रैफिक जामिंग से जो है लोगों को निजात दिलाने के लिए जो है पुलिस ने भी एक बड़ी अच्छी एफर्ट की। लेकिन इस वक्त की बात करें बहाली का काम जो है वो अमल में लाया गया है। कई और मशीनरी जो है एडिशनल मशीनरी को जो है डिप्लॉय किया गया ताकि कौमी शाहरा को रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम के साथ हमारी बात हुई उनका मानना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटा जो है ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट के अगर ऊपर से जो है स्लाइड वाला एरिया जो है वो थम जाता है। आरिफ ये बताइएगा कि कहां पे पसिया गिराई है और क्या पसिया गिराने का सिलसिला अभी भी जारी है या रुक गया है? जी जरूर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वर्किंग एजेंसी की जानिब से जो रामबन बनिहाल स्ट्रेच में जो काम चल रहा है ये शेर बीबी का इलाका है, जहां पर वर्किंग एजेंसी जो रोड का स्पेस है उसको थोड़ा सा वाइडनिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि मलबे का एक मार्जिन पहले खिसक करा गया। उसके बाद जब उसको हटाने का काम शुरू किया गया तो एक पहाड़ी जो है वो बिल्कुल मतलब खिसक कर आ गई, जिसकी वजह से जो है कौमी शाहरा पर इस तरह की सूरत हाल रही। लेकिन कहीं न कहीं पे वर्किंग एजेंसी अगर टॉपोग्राफी को मद्देनजर रखे तो रामबन बनिहाल में जो 90 डिग्री एंगल से जो कटिंग वगैरह की जाती है या जो बड़े बड़े पहाड़ है तो उससे एक तरह के जो मलबे का मार्जिन है वो खिसक कर आता है, जिससे कौमी शाहरा पे जो है परेशानी रहते। लेकिन उम्मीद है कि अगर वहां पे जो मलबे का मार्जिन जो लटका हुआ है जो ऊपरी इलाके हैं अगर वो थम जाता है तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रैफिक की बहाली को जो है यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त बात करें तो कौमी शाहरा पे मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो अभी भी दरमंद है। अगरचे कुछ हद तक जो है गाड़ियों को जो है लिंक रोड से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल भी आज भी जो है वो दोनों अतराफ से जो है स्टैंड बाय है। आरिफ ये बताइएगा कि वहां पे जो गाड़ियां दरमानदा है, लोग है, मुसाफिर दरमानदा है और वहीं एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, तो लोगों को इस हवाले से कितने मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल जरूर, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से जो एनजीओ बनिहाल है या क्यूआरटी रामसू है, जो 2 एनजीओ है या बाकी भी जो एनजीओ है, उन्होंने मिल के जो जम्मू सेक्टर से जो है कुछ जो बीमार थे जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो जिनकी कहीं पे जो है मौत हो गई है बीमारी की वजह से, तो लेकिन काबिल तारीफ है वो एनजीओ जिन्होंने अपने कंधे पे उन बॉडीज को जो है एम्बुलेंस से उतार के जो है दूसरी जगह से ट्रांसशिप उनको करवाया और कहीं ना कहीं पे लोगों ने जो है एक राहत की सांस में जरूर ली। क्योंकि अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज सुबह भी जो है 2 डेड बॉडीज को जो है वहां रामसू क्यूआरटी और जो एनजीओ बनिहाल है मिल के जो है कोऑर्डिनेट करके जो है उन बॉडीज को जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये सूरत हाल रहती है जहां पर आज मौसम खुशगवार है, कहीं पे बारिशें नहीं है, मौसम इतना सुहाना होने के बावजूद भी जो है वर्किंग एजेंसी के ऊपर भी सवाल है। कटिंग जो है एक प्रोफेशनल तरीके से की जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम कौमी शाहरा पे जो है इस तरह से लोगों को बेवजह जो है 35 घंटों तक भी जो है दरमानदा न रहना पड़े, जहां पर अभी भी जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कौमी शाहरा जो है जल्द बहाल हो जाए। चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। रामबन से हमारे नुमाइंदे आरिफ वही तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है, ताहम ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बहाली का काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने की वजह से हजारों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां उधमपुर में दरमानदा हो गई है। इस हवाले से मुसाफिरों ने बात करते हुए कहा कि उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि घर वाले उनका इंतजार करते हैं, ताहम शाहरा बंद होने की वजह से वो रास्ते में ही फंस गए हैं। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से अपील किया कि शाहरा को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि हमारे मुश्किलात दूर हो सके। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का अपडेट लेकर
ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ دوسرا دن جو ہے وہ راشٹریہ راجمارگ آج بھی کہیں نہ کہیں یاتایات کے لیے بند ہے. وہی پڑاؤ ہے. آپ نے آئے دن صاف طور پر دیکھا ہے کہ بنیہال یا رام بنڈ کے اندر کہیں پسیاں گرتی ہیں تو یہی وہ جکھینی چوک کا پڑاؤ ہے. یہاں سے چھوٹی یا بڑی گاڑی جو گھاٹی کی طرف جانا چاہتی ہے اس کو یہاں سے جانے کی انومتی نہیں ہوتی. اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کیمرہ مین کو بولوں گا کہ آگے آ کے وہ تصویریں دکھائیں, لمبی لمبی قطاروں کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ کل سے دیکھیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے راشٹریہ راجمارگ کو کلیئرنس ملے گی, کب ہم اپنی منزل کی طرف پہنچیں گے. لیکن دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. اور کل سے ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کہیں نہ کہیں جتنی بھی جو کشمیر بونڈ کی گاڑیاں ہیں آپ تصویروں میں صاف دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیوبس میں بری ہوئی ہیں. لیکن ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ انتظار کرتے کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کب سے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور کیا یہاں پہ آپ کو دقت آ رہی ہے؟ آپ کا نام اور کہاں کے لیے آپ کو جانا تھا؟ سر میرا نام ہے عاشق حسین, ہم کپوارہ جانے کے لیے کل سے یہیں پہ ہیں ہم. مگر یہ گورنمنٹ جتنے بھی دعویٰ کر رہے ہیں نا یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. روڈ مجھے لگ رہا ہے پچھلے 50 سال سے ان کے کام چل رہا ہے مگر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کل ہمارے گاؤں کے جہاں آلوسا کے رہنے والے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا راجستھان میں, ان کی ڈیڈ باڈی بھی ابھی یہاں سے چل رہا تھا, وہ بھی بند ہے 3-4 دن سے وہیں پڑا ہے. مگر جتنے بھی گورنمنٹ ہے یہ فیل ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. 50 سال سے روڈ کا کام چلتا ہے. بولتا ہے انڈیا میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کبھی ڈیجیٹل انڈیا ہو جاتا ہے, مگر ایک روڈ کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کہاں ڈیجیٹل ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے اتنا روڈ ہوگا یہاں دیکھو انڈیا میں جہاں بھی روڈ چلتا ہے, مگر یہاں دیکھو 50 سال سے ایسے ہی پڑا رہا ہے. 2 دن 5 دن یہاں پہ آپ کو پرشاسن کا لوگ یہاں پہ کوئی نہیں آیا, کوئی پریشان کا کوئی بھی نہیں آیا. مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ نے 13,862 فٹ بلند پینگونگ تصوب پر سب زیرو درجہ حرارت میں 21 کلومیٹر طویل ٹریل رنگ ایونٹ کا انعقاد کر کے تاریخ رقم کی ہے, جسے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے بلند ترین منجمد جھیل نصف میراتھن کے طور پر درج کیا گیا ہے. بھارت اور چین کے سرحد پر پھیلی ہوئی 700 مربع کلومیٹر پینگونگ جھیل کا سردیوں میں درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے, جس سے یہ جھیل جم جاتی ہے. لیہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر شری کانت بالا صاحب سوسو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 4 گھنٹے طویل میراتھن لوکنگ سے شروع ہوئی اور پیر کو مانگاؤں میں ختم ہوئی, جس میں 75 شرکاء میں سے کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی. لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی اور ہمالیہ کو بچانے کی ضرورت کے بارے میں یاد دلانے کے لیے آخری دوڑ کے نام سے میراتھن کا انعقاد ایڈوانچر سپورٹس فاؤنڈیشن آف لداخ نے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل, لیہ محکمہ سیاحت لداخ اور لیہ ضلع انتظامیہ کے تعاون سے کیا تھا. سوس کا کہنا تھا کہ پہلے پینگونگ منجمد جھیل ہاف میراتھن اب باضابطہ طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اتراکھنڈ میں کسی بھی وقت ترکیہ سے زیادہ طاقتور زلزلہ آنے کا خدشہ ہے. ماہرین نے زمین کے نیچے خوفناک ہلچل کا دعویٰ کیا ہے. سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اتراکھنڈ میں ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے بڑا زلزلہ آ سکتا ہے. ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق نیشنل جیو فزیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر این پور چندر راؤ نے یہ وارننگ دی ہے. اگرچہ سائنسدان اس کے وقت کے بارے میں درست معلومات نہیں دے سکے, لیکن وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا کہ زلزلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. جوشی مٹھ بحران سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں زمین دھسنے کا خطرہ برقرار ہے اور اسی دوران ایسی وارننگ تشویش میں اضافہ کرنے والی ہے. خیال رہے کہ پہاڑی علاقوں میں کم شدت کے زلزلے آنا معمول کی بات ہے. سائنسدانوں کی وارننگ نے لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہے. رپورٹ کے مطابق اتراکھنڈ میں زمین کے اندر مزید تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور یہ تناؤ کسی بڑے زلزلے کے بعد ہی ختم ہوگا. رپورٹ کے مطابق سائنسدان کا کہنا ہے کہ زلزلہ کا وقت اور تاریخ ٹھیک سے نہیں بتائی جا سکتی. اس سے ہونے والے نقصان کا انحصار بہت سی وجوہات پر ہوگا, کیونکہ مختلف جگہوں کے جغرافی علاقے مختلف ہوتے ہیں اور نقصان کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سے اروناچل پردیش تک پھیلے ہوئے ہمالیہ خطے میں 8 سے زیادہ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے. راؤ نے کہا کہ ہم نے ہمالیہ خطے میں 80 سیسمک اسٹیشن قائم کیے ہیں جو اتراکھنڈ پر مرکوز ہے. ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. ابھی تک کے تازہ اردو خبرنامے میں اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.